So guys, suman ako og tawag ano sa ako yung order. So mga sa taghalo-halo. Halo-halo guys. Ikapoy ko og ano biyahe kay nagadto kog pwesto gaina sa Jensen. So katulog. Mga untay nyo halo-halo guys. Halo-halo day. Sobrang init guys. Mga untag, halo-halo, pabugnaw ta. Taod-taod magsugod na punta og mga buhi, mag-barbecue na punta. Ay naglanta og pwesto sa Jensen kung pwede ba, ayos ba siya. Pwede pa man siya pero we will see guys.